we're going to get started. So welcome everybody. My name is Françoise Bonza and I am an adjunct faculty here at the East-West Psychology program. I teach a class, Expanded State of Consciousness and Psychotherapy. I have been involved in the work with medicine for over 25 years, and I've been especially working with Julieta for 15 years. Learning and exploring with her the work of the sacred mushrooms. So it's my great pleasure to, for the first time, to bring her in CIS. This is a great institute that bridges many different traditions and gathers different opinions and spiritual practices, shamanic practices, Eastern practices, Western practices. So this tradition of the medicine as it is practiced in Mexico is very pertinent with the vision of CIS and the East-West Psychology Department. So I'm going to talk to you a little bit about the structure of the evening. First, I'm going to introduce everybody, of course, here, and then there's going to be a sort of a presentation. Julieta and Eugenia will be speaking about their tradition, their life, however they want to articulate this, of course, will be their choice. And then Sergio, here present, I'll introduce him in a minute, will be maybe facilitating some of this presentation by asking them some questions that he finds might be useful. He knows them well also personally. And then after this talk or presentation feels complete, which they will decide when they're complete with this, we'd like to do a participatory ritual during which we will be, a few of us will be going through the public here and offering you to take in your hands some of these cocoa beans, which is a very sacred manner of doing offerings in the Mazatec traditions. So people will take some of these cocoa beans and then they'll be guiding you into some praying, and they will be praying and you will be I'll tell you more about that when we get to this, but there'll be an intentional prayer, and then while they are praying and singing in their own language, we will come 2 or 3 people at a time in a kind of orderly fashion to bring our cocoa beans and our prayers with them onto the altar here. It will be your personal prayer for the evening. And then they will continue singing and praying, and at some point that will be also complete, and then they'll close the ritual space. Okay. So that's what we have in store here. I'm not sure how long this evening will go. We'll see how organically it unfolds. The other thing I wanted to let you know, there's a donation box. Of course, this is free. This is a talk organized by EWP, so this is a free event. The donation box at the table here, and then there are some embroideries and copal that they brought if you want to purchase some, and that goes directly to them and their support and their families. So I'm going to start by Sergio actually. So Sergio Castillo Rodriguez is a Mexican-born psychologist. He's a teacher here in the ICP program. Teaching various classes, including transpersonal psychology. And Sergio has been a student of Julieta for some years and has been visiting her in Huautla and participating to her ritual also. And Sergio will be translating. I speak Spanish, but not like him. So I prefer to sit down and rest, and Sergio offered, thank you, to translate and interpret this conversation. And then Eugenia is Julieta's daughter. She's one of Julieta's 10 children. She's one of the 6 daughters. And she's the one who has chosen to continue her mother's tradition, which is the ceremony of the sacred mushrooms. So she conducts her own ceremony, leads groups, works in conjunction with her mother when we go to Mexico. And I know quite a few of you have been up there working with them. So Eugenia is friend there, very similar to her own. And then, last but not least, Julieta Casimiro. Julieta is Mazatec Elder. She's been doing
doing the work for about 60 years with the ritual of the sacred mushrooms, as well as a lot of knowledge of herbal healing as well, and ways to work with the various elements. She conducts mushroom ceremonies very regularly in her ceremonial work at the Jimenez in the state of Oaxaca, which is a wonderful, funny, and very wise teacher. Thank you. That's right. We were just talking before we start. Some of you are aware of the terrible events happening in Mexico regarding the 43 students in Ayotzinapa. So I'm wondering if we're okay just to have a minute of silence and sending our prayers or intentions so they appear alive and all good intentions and love to the families. I'll let you explain that. Just 1 minute, I'll ring bell. Oh, you cannot hear me? Yeah. Oh, sure, sorry. Did you hear what I said, or should I repeat it? Now it's better. Okay. Just hold the microphone closer. Thank you. So just, I'm asking just for a minute of silence, good intentions, good vibes for what's happening in Mexico, the 43 students that disappear and haven't been found in Ayotzinapa, Guerrero. So, yeah. It's a terrible, it's a tragedy. It has Mexico in turmoil, so that's okay with you. Thank you. Ding. That'll be done. Padre nuestro, los estudiantes, y voy a darle, que dejen un descanse. Si ellos los mataron como dice, pues Dios que tome en cuenta ahora. Sus padres están sufriendo, su mamá están sufriendo por los hijos estos que lo masacraron. Le pedimos el arte, bueno, a Diosito para que lo tengan en sus manos, ¿no? En su gloria, porque ellos necesitan a rezarle. Yo les voy a rezar un Padre Nuestro. So she's saying that she's going to pray. Sorry, so she's going to pray Padre Nuestro, Holy Father, a Catholic prayer, because if they are dead, she believes that it's important for us to pray for the healing of the families, because their parents, the mothers, the fathers are suffering for them. It is important to pray, to keep them in our prayers. Padre eterno, yo te voy a ofrecer 3 Padre Nuestro por mis hermanitos que lo mataron allá en Chinapa, en Guerrero, lo que masacraron la gente, estas que hacen esas cosas. So, Holy Father, I'm going to pray to you 3 prayers, in memory, in remembrance of those that were killed by those that do these horrible things. Por los hermanitos esto vamos a rezar, Padre Nuestro, por ello, para que encuentre su cuerpo o
no sé qué, ¿verdad? Para que también sus padres, que ya se calmen los pobres, porque... So we're going to pray for them, for our brothers, so they are either found or they so they can be found or they can find rest. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros a tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso, brille para ellos la luz eterna, descanse en paz. Así sea con nuestros hermanitos difuntos por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Señor, ten piedad de ellos. Cristo, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellos. So what we were praying was the Our Father, the Hail Marys, and asking for God's forgiveness and for God's compassion for all of them. Bueno, pues ya estoy acá para explicar 2, 3 palabras de mi trabajo. So here I am to say a few words about my work. Tenía que hacer. Bueno, para que estén al tanto, yo no sé inglés, sino que él es mi traductor, Sergio. Por favor, él puede explicarle. So this is for you to know, but I don't know English, so Sergio, me, I'll be translating, so you can direct the questions towards me. Entonces, le voy a explicar tantito mi ceremonia que hago en su casa en Huautla de Jiménez, ¿verdad? Yo mi trabajo son de mis niños santos que yo los trabajo. So I'm going to tell you a few things about the ceremonies that I do in my home in Huautla de Jiménez. The work that I do is with mushrooms, which are called in the tradition the Holy Children, Santos Niños, and that's the way I work. Es ese trabajo que yo hago. Porque estoy aquí con ustedes, un momento le tengo que platicar algo, ¿no? Since I'm here with you now, well, I have to talk with you about something. Es que la gente, bueno, llega a los que están enfermos. Luego quiere hacer el estudio cuando yo le doy yo a los niños santos. Ese trabajo es que hago yo. Originally, the people that come to me are those that are sick, but now our people are more interested in understanding, researching, I guess, the work that I do with the Holy Children. Entonces ellos preguntan la limpia, especialmente la limpia con hoja primero y después hago mi rezo completo. So when the people that are sick come to me, the first thing that they ask for is for a cleansing, a limpia. I usually begin with herbs, with plants. I do a cleansing and then I do my praying.
Después de esto yo le rezo el Santo Rosario completo, las oraciones con canto y todo eso. Then I pray a Holy Rosary, the full Rosary, with chants and prayers. Porque la gente empieza a platicar su problema, ¿no? Tiene problema de esto, del otro. Empezamos a trabajar ya para darles a los niños santos. So people start telling me about their problems, whatever is going on in their lives, and as they speak, we begin working with the Santos Niños. Sí, especialmente estos niños no son para vicio, estos son para sanar, para la sanación. So she keeps referring to the mushrooms, the children, so I'll refer to them as that. So when you see me here, children, we're talking about the mushrooms. So the children are not drugs. They're not to become a drug. They're for healing purposes. Porque hay gente que trae cáncer, hay gente que trae tumor, hay gente que trae asma, hay gente que trae otras cosas también que sí se puede curar cuando es tiempo todavía. People come to me with cancer, with tumors, with asthma, and all these things can be healed when they come to me in time. Ha llegado la gente también que está muy malo de SIDA. Yo le echo la mano. Yo no soy Dios, Dios me ayuda para hacerlo. Also, people that have AIDS have come to me, and I help them, but I'm not the healer. God is the one that is doing the healing. Sí, eso es el trabajo que yo hago. That's the work I do. Buenas noches, mi nombre es Eugenia Pineda, soy hija de la abuela Julieta, practicando las cuestiones de la tradición de los niños santos. Good evening. My name is Eugenia Pineda, and I'm the daughter of the grandma Julieta, or grandmother Julieta, and I also practice the tradition of the Holy Children. Bueno, yo solamente para complementar lo que dice mi madre, la cuestión de las oraciones, cada uno tiene sus propias creencias, sus propios dogmas, sus propias religiones. En este caso, a nosotros nos toca creer en la Virgen de Guadalupe, que es nuestra madre. Con ella se refiere mucho a la feminidad, no solamente a una sola deidad. So just complementing what my mom said, different people have different traditions, different beliefs. We happen to believe, or our tradition believes in the Guadalupe, the Holy Mother. With her comes all the energy of the feminine. Y rezamos la parte del rosario como una forma católica que nos vinieron a enseñar, pero nosotros adoptamos como el instinto prehispánico, con nuestros cantos, con nuestra lengua mazateca, pedimos a los elementos, transformamos todo lo que Occidente de una forma nos enseñó a nuestras tradiciones mazatecas. So we pray the Holy Rosary because that's what the Catholic Church taught us, but we have adapted what we were taught to our traditions, to our Mazatec traditions. So we pray to the elements. We have adapted our tradition to the Mazatec tradition. Y pues bueno, aquí es con respecto al trabajo, es tener mucha creencia, mucha del corazón, creer del corazón, tener mucha fe, no ser tan racional para que la medicina pueda servir a alguna cosa que nosotros necesitemos. When we do the work, it's very important that people believe, not to be so much in their heads, not so much intellectual, but actually come from the heart and believing, so the work is effective. Eso es lo que les puedo compartir por ahora. That's what I have to say for now. So let me say the question first in English, and as Francois said, I'm going to ask a few questions just to warm up, and then we'll let you ask your questions. So I
I personally, and I believe you two would be very interested in hearing a little bit about your story, your evolution, how you got into the medicine, and how's been your path. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerle a las dos sería un poquito conocer su historia, cómo iniciaron este camino en el trabajo de los hongos y cómo ha sido su vida. Pues esto es de mucho tiempo. Nosotros no queremos perder las historias de los viejitos de nuestro antepasado, ¿no? Seguimos adelante. Explíquenles. So this is a tradition that's been with us for many years, and actually we care not to lose our tradition, the stories that have come from our ancestors. Y entonces yo aprendí de mi suegra, Regina Carrera Calvo. I learned from my mother-in-law, Regina Carrera Calvo. Carrera Calvo, that's her name. Ella era partera, era maestra de los honguitos para trabajar. She was a midwife, and she also did work with the mushrooms to do her work. Ya después de ella, pues, ya sabes, cuando ya tenemos edad, pues ella nos falleció y todo, pero me dejó su trabajo a mí. And after she died, she passed on the work to me. Y mis hijas, pues ya saben, mis hijos también, ellos ya saben, trabajan porque si no, mañana pasado no voy a estar yo, entonces ellos siguen su trabajo. So, and I have passed what I know, my knowledge, to my children, so they also do the work, because one of these days, tomorrow or the day after, I won't be here, so I want them to continue doing the work. Y así trabajo yo, y entonces a veces no puedo yo ir con las abuelas, como somos 13 abuelas indígena internacional, ahí estoy metida, trabajamos por todos lados del mundo. ¿Sí? So I do my work, and sometimes I cannot attend the meetings of the 13 grandmothers. This is this international movement of the 13 grandmothers, and I'm involved in that. Ajá. Ya fuimos a muchas partes del mundo. Ya fuimos a Japón, la India, Israel, Francia, Suiza, bueno, en todos lados, para que le cuento todo, ¿verdad? We've been in many places: Japan, India, Israel, England. Whew, if I were to tell you all the places we've been. Nada más nos falta África. We haven't been in Africa. Para irse, sí, hacer concilio, y vamos también a la universidad, donde están enfermos la gente también, el hospital grande también, nos vamos. Ajá. So we have this council, and we go together, and we also visit hospitals, and we go and work with the people that are sick in hospital and places. Estuvimos con Dalai Lama 10 días allá para verle a sus hijos adoptados. 10 días estuvimos allá. We were with the Dalai Lama for 10 days. Sí, ir a verle a sus niños adoptados, que tienen un montón. Oh, okay. So they were there to get to know all the adopted children that the Dalai Lama has. Sí, hemos conocido muchas cosas. We've seen many things. Sí, ya. Bueno, yo empecé muy pequeña, como a los 3 años de edad, fue la primera vez que yo probé niños santos. I started very young. I was 3 years old the first time that I tasted or tried the magic Niños Santos, all the children. Y posteriormente mi mamá nos daba a veces 2 veces por año o 1 vez por año conforme fuimos creciendo, hasta tener una edad consciente. Vi la realidad y también la necesidad de poder aprender la tradición de los niños santos, y a los 20 años
empecé a practicar con toda seriedad y con toda responsabilidad. After that, my mom used to give us children once or twice a year, and that's the way we went for a few years until I became conscious of the importance of the tradition, and I decided that I wanted to learn. And about age 20 was when I started my apprenticeship more formally. Y bueno, yo tengo mucho agradecimiento con mi familia, en la cuna que yo nací, la gente que está alrededor de nosotros que ha creído en este trabajo, porque no es fácil. Tienes que dejar familia, tienes que adaptarte y adoptar muchas cosas personalmente para tomar con mucha seriedad el trabajo. I'm very grateful for the work, and I'm very grateful of the family I was born. It's challenging work. It's not easy. It has a lot of sacrifices. You need to sacrifice your family and sacrifice things that you want to do to kind of focus on the work. Para mucha gente, la parte física, para tomar una planta, una medicina de este tipo, se requiere de mucha responsabilidad, porque en la parte espiritual, nosotros al tener contacto con una planta sagrada, requiere para nosotros es como una dieta, ya sea de alimento, de contacto sexual, sino para mucha gente. A lo mejor para la gente del mundo afuera no lo entenderían. Para nosotros como indígenas es una cosa de mucho respeto porque estás hablando con el espíritu del humano y con el espíritu de la naturaleza y de todos los elementos. So, to take this medicine, it requires a lot of responsibility. It requires approaching with respect the medicine. It requires a certain type of diet, not only food diet, but also sexual abstinence. And sometimes people that are not from the tradition don't get it, but you're actually speaking with the spirit of the human being and with the spirit of the earth. And this is very important for us, for our tradition. Y bueno, para muchas personas sería como un sacrificio. Para nosotros o para nosotras las mujeres es como un privilegio porque terminas obteniendo muchos regalos, ¿no? Y es en la parte espiritual que cada día lo vas tomando y dices, hoy fue un día, gracias Madre Naturaleza, gracias Padre Creador, gracias Madre Tierra, solo por un día, gracias, solo por hoy, por tener mi vida. No sé mañana qué pasará. Hoy este día lo aprovecho. So for many this would be considered a sacrifice, for us, for the women, this is a privilege and something that we really treasure. And every day we think about, just for today, thank you Mother Earth, thank you Father Creator for allowing us to learn more and to have this experience and to live this day. Thank you. So it's hard to switch. Another question that I'm curious, and you're kind of addressing it already, is have you seen a growth in the interest in the mushrooms, in the Santos Niños, in people that go to Autla, and what are they looking for? La pregunta que se ha preguntado es si han notado ustedes que está creciendo el interés por los santos niños, si va más gente ahora a Autla que antes. ¿Qué creen ustedes que los lleva a buscar más los santos niños? ¿Qué están buscando? Bueno, pues ya sabe a qué va a buscar ello. Va porque lo necesita. No crea que porque la gente se va a hacer rica y todo eso, sino que hay que apoyarlo. Ellos, las cosas que traen, hay que buscarle el modo, qué es lo que quiere ellos y cómo se siente. So people that go there is because they need it. It's about really trying to support them, to find a way to help them in whatever they need. So it's kind of, she's not using this word, but attuning to whatever that they need and find a way to help them. Hay mujeres también que van, buscan la medicina. Yo hago pregunta, ¿no? ¿Qué
¿qué cosa quieres? ¿Por qué tienes que tomar a los niños tanto? Es que yo traigo quiste, que traen, también los hombres traen eso y las mujeres, más nosotros las mujeres que los hombres. Entonces, pues bueno, hay que echarle la mano, ¿verdad? Porque esto no es juego, es un compromiso que hace uno con las personas, pues también, para que crean las cosas que nosotros hacemos. Cyst. Thank you. So often women come to where we live, and sometimes even men, but more women come to us as, when we ask them why are they here, what do you want, they come because they have cysts. So we help them, we have to help them, but we have to be very clear with them that this is a commitment, and that's how we help them. Hay mujeres que traen cáncer, el hígado o la matriz. Pues nosotros le hacemos la lucha, ¿no? Para, si es que no tiene mucho tiempo con esa enfermedad, que es buen tiempo si lleva poco tiempo. Porque si muchos años, no, tampoco, está difícil ya eso. Sí se ha curado a las mujeres. Some people come with cancer, liver cancer, or matriz, ovarian cancer, and we have helped them. We do our best, and sometimes they have healed, especially when they haven't had it for a long time. It's possible to heal them. If they have had the illness for many years, it's very hard to heal that. But we still try. Tanto también las mujeres que traen cáncer del pecho, sí se han curado también, pero hay que tocarla, hay que manejarlo en esto con fe, con oración, entregar el Espíritu de Dios, ¿no? Que está siempre con nosotros, porque en esto nos dedicamos nosotros, ¿eh? So also women with breast cancer have come to us, and we do the work, but it requires a lot of faith, a lot of willingness to kind of put yourself in the hands of God, and this is how we do the work. Sí, eso es lo que hacemos nosotros. Nunca nos falla copal, las hojas que curamos, porque está presente la mesa de sanación. Así explicamos nosotros, hacemos la petición así con fe. So with a lot of faith, we have a healing table, and we always have copal, and we have our herbs, and that's part of the procedure. That's how we do the healing, with a lot of faith. Eso es todo lo que hacemos nosotros, para buscar la sanación de nuestros hermanos, hermanas, que andan mal, y Dios sí te escucha. So that's basically what we do, always trying to help our brothers and sisters, try to help them heal, and God does listen when you have faith. Bueno, en este tiempo sí ha sido de mucho interés nuestro estado, de hecho nuestro municipio, para la cuestión de los extranjeros, a tener el conocimiento de la medicina por sus propias necesidades. Afortunadamente ya han tenido un poquito más de respeto acerca de cómo es la tradición y cuáles son sus necesidades de ellos, ¿no? Eso es lo que los lleva a Huautla, para poder probar la medicina y tenerle mucho respeto y tener más conocimiento acerca de las plantas, ¿no? So, indeed, there's been a growth in the interest in learning by foreigners to come to our state, and in particular to our town, to learn more about the medicine. And fortunately, lately people come with more respect. And they really want to learn, and they come for healing. And I think I lost something there, but that's what I remember. Y con respecto a lo que ella mencionaba de nuestros elementos, pues solamente hay pocos ahora aquí en la mesa.
tenemos muchos elementos que ofrecemos en nuestra ceremonia. Ahora estos son los únicos que pueden estar presentes porque también es un poco ilegal traerlos a este país, ¿no? Necesitamos nuestras plantas especiales, algunas otras cosas que tenemos que utilizar para el momento de la ceremonia con honguitos, ¿no? Que es una ceremonia muy íntima. So in reference to the healing table, these are some of the elements that we use, but of course that's not all the elements, because some of our plants are a little illegal to bring here. So that's why we cannot bring them here. But when we work with the mushrooms, it's a very intimate ceremony. Should we open to the public now? How are we going to do this? Should I we don't come know. Here or? I can speak up. Does the mic go that far? Yes, let's go those questions. Questions? Question. Thank you. Hi. I was intrigued when I heard that, I had heard that you can heal cancer, but I had not heard that you could heal HIV, and I was really puzzled, and I just want to make sure that I heard you correctly, that you had some experiences of actually the person being healed, being HIV positive and being healed. So I want to make sure. Ya había escuchado un poco que nunca había oído decirlo. Entonces nada más quería checar que efectivamente han tenido experiencias que han curado. Yo sí he hecho como le digo, ¿no? El esfuerzo con la fe que tiene uno, pues, porque yo pues en mis manos los hizo este señor español que había llegado a buscar la medicina. Entonces yo le digo, tú tienes SIDA, ¿verdad? Porque, bueno, explícale. So basically the answer is yes. Yes, with a lot of faith. She does. She has done. With a lot of faith, she has done the best she can to help people, and she's beginning to refer to a specific case of a Spanish man that came to her, and she asked her, do you have HIV, right? And he said yes. Y luego, pues ya sabes que gracias a Dios, este señor ya se estaba muriendo de plano. Yo no juzgo, ¿verdad? Pero ya que se trata de esta reunión para que sepan ustedes lo que yo hago, ¿no? Que no es mentira lo que digo. Explícale. So this person was he looks very bad. He was actually dying, and she's not judging. She wants to really convey the message that this is really important. This is the work that she does with a lot of faith, and it's important for you to know that this is the work that she does. Bueno, ya le dije, ya te puedes ir, por favor, porque yo tengo criatura aquí. Tú te quedas el baño. Claro que sí tengo varios baños allá en la casa. Entonces le dije, tú puedes irte, ¿verdad? Dios quiera que te vaya bien. Explícale. So they work, and then he said, well, you can go now, and she gave him her blessing and say, I just wish you the best. Bueno, y luego llega al mes el señor bien vestidito, bien gordito vino. Sí, de veras, que el espíritu limpio me oiga mi boca, porque es verdad lo que pasó, ¿no? So he came back about a month later, and he was well dressed, and he looked like he had recovered. He had gained some weight,
and she wants to say that this is the truth, she wants for you to hear that what she's saying is true, emphasizing that. Yo porque la mano de Dios les pido tantito para que a mí no afecten mis manos. Yo le digo, es tuyo las manos que los voy a trabajar para manejar. Ese dolor tan hondo que le daba al Señor, se torcían los pies, se torcían en la panza y todo esto. So she prays to God that her hands, Julieta's hands become the hands of God, so she can help and manipulate or touch or massage this person, because this person was really in pain. He was contorting in pain. Así pasa la enfermedad grave. He was really, really sick. Ajá, porque eso sí, nadie lo sana, pero pues Dios cuando quiere, sí, escucha a veces, nos ayuda. So no human being can heal that, but when God wants to heal it, God heals that. God helps us. Sí, porque lo he hecho, por eso le digo, no es chisme esto. This is no gossip. I'm saying this because I've done it. That's why I'm telling you this. Aquí mismo también no sé, hace 5 años, no sé, vete a saber, así estaba un señor. Se tuerce con el dolor tan fuerte. Pero este señor, el español, yo lo saqué con mis manos. Sí, porque se le torcían los pies. Yo no lo puse, no, es mi medicina. Pero sanó el Señor, no sé cómo está ahora. So she has done similar work here about 5 or 8 years ago, but I mean she doesn't judge. She sees herself as an instrument of God that's doing the healing and taking it out from the body, from the legs, because she was contorting in pain, and she doesn't know how he's doing, right? Right. Thank you. Eso es todo. Gracias. That's it. Anybody else have a question? Hola, muchas gracias por visitarnos a esta escuela y los Estados Unidos. Sí, gracias. No hay problema. Mientras puede uno hablar, hay que hablar, explicarle a los hermanos, las hermanas, lo poco que sabe uno. So, as translated, so thank you very much for being here. Glad to be here. As long as we can talk, we're happy to be here to explain the brothers and sisters the work that we do. My question is, lo siento, mi español es muy malo, así, para tratar en inglés. I want to know the degree to which the healing that happens with the children has to do, how it impacts inner harmony. Many people here are therapists, and psychotherapy seeks inner harmony. And inner harmony, less obstacles inside. So, I don't know, Sergio, you want to give that a try? Quiere saber de qué manera el trabajo de los muchos de las personas que están aquí son psicólogos, terapeutas, trabajamos con personas que no tienen mucha armonía, de qué manera trabajamos a los niños a armonizar interiormente. Pues hasta que ellos las prueben, las personas las prueben para que lo sienten, porque si platicamos. Así le digo a mi gente que llega allá, muchos psicólogos, psiquiatras y todo eso, ¿no? Y pruébalo tú, para que sepas qué es lo que se siente. Porque si yo nada más te platico, pues qué tal si es chisme, si no es verdad. ¿A poco no? Explícala. Cannot capture the. So take the medicine and you'll find out. Yeah, no, I know. Yeah, basically, it's that what you said. I mean, she recommends people to try them because talking about it is not going to do anything. So there are a lot of psychologists and psychiatrists that come
come to ask, they're curious, and they ask questions and they want to know about it. And then she, well, why don't you try them on? Why don't you try them? So you see that this is not gossiping, that this actually works. Queriendo contestar un poquito con mi pensamiento, la pregunta es poner en equilibrio la balanza, ¿no? ¿Qué he hecho bueno? ¿Qué he hecho malo? ¿Y cuánto estoy dispuesto a probar algo distinto que me va a llevar a abrir el sexto sentido o abrir el tercer ojo, como dicen muchas personas, y yo mismo comprobar dónde me hace falta, qué necesito para poder vivir en armonía con los demás, con la naturaleza o con mi trabajo, ¿no? So there's also the element, the way I understand the question, she's saying, it's about balancing the scale, figuring out what is it that, what we're doing, what I've done wrong, what I've done right, and being willing to do my own work by eating the mushrooms, and in that process, as some people say, open the third eye, and in that process, regain control or rebalance my life. Other questions? It's okay, I'll ask in Spanish. It's I need to translate it anyway. okay. One way or another. Yeah. What have been the, like, what is your vision for this work now that there's a lot more intercultural and international exchange happening? And also, what are the challenges that you've noticed coming along with that? Y muchas gracias por estar, es un honor conocerles. Would you like to ask it in Spanish yourself? Bueno, mi pregunta fue, ¿cuál es su visión que ustedes tienen al ver que este trabajo ahora ya tiene un aspecto mucho más intercultural e internacional? Y también, ¿cuáles han sido los retos acerca de eso que han visto o ven que va a haber en el futuro? Pues nosotros seguimos nuestro trabajito nosotros y tenemos que terminar a ver hasta dónde podemos aguantar, porque la medicina nunca se va a acabar, hay que seguir adelante y a los hijos, por eso están mis hijos, las hijas, ella es la que queda en mi lugar mío, las abuelas, así es las cosas. Esto, la medicina va a seguir porque se necesita. So we do our work, our little work. Lucy's actually saying our little work. It's hard to convey the humbleness in it, but we're doing our work, and for as long as we can, and then we'll be gone. The medicine will. There will be medicine forever. The medicine, we're not going to run out of medicine. So we'll do the work until we can, and that's why I've been teaching my children. And here's Eugenia, who is my successor. She'll continue the work that I've been doing. Buenas noches. Buenas noches. Pues me tocó estar con usted hace un tiempo ahí en su casa y recuerdo que era muy importante la neblina en la ceremonia. Entonces esa es una pregunta: ¿qué importancia o relevancia tiene en la ceremonia la neblina? Y también si tienen o consideran ayudantes externos afuera de ustedes que pueden ayudar a la persona a sanar. So good night. Hello, good evening. I was with you in your house in some time in the past. And I remember that the fog was a very important element in the healing ceremony. So what's the relevance of the fog in the healing process? And if you have
any other invisible elements that help you heal the person? Claro que es indispensable porque es un elemento, ¿no? Es como ahora un simple ejemplo, la silla para sentarnos, ¿no? Pero los elementos son naturales, nosotros no los hacemos, ¿no? Son creados por la naturaleza misma. Nosotros somos la naturaleza misma. Los elementos, el fuego, el agua, la tierra, todo somos nosotros mismos. Y a través del espíritu necesitamos de ellos para poder vivir, ¿no? It's fundamental because it's one of the elements. So it's a very important part of what we do. Just like, for example, the chairs we're sitting on right now are important to do our work. So are all the elements. We don't create them, they're just present, they're there. Like the fire and the other elements, and they all are allies. She's not using that word, of our work. Y pues bueno, claro que sí. La neblina es parte de lo que nosotros estamos depurando en ese momento. Y ella está tomando la forma para quitarte humanamente lo que tú tienes y llevándose ella, ¿no? Por eso son los elementos, por eso son los objetos, por eso hay muchas cosas que se ocupan y se ofrecen a través del ritual. So the fog comes to help us with the cleansing. The fog comes and it takes away those things that we are getting rid of. We're cleansing, and that's the power of the elements. That's what the elements do. That's why the elements are present in our altar, because we use them for the work. Yo, pues con mucho respeto y pues muchísimas gracias por estar aquí y hablando de los elementos, pues yo le traje el elemento bien mexicano y unos petalitos. Y en realidad tengo dos preguntas. Una pregunta es, yo vivía en Oaxaca y muchas veces fui rumbo a Puerto Escondido, a San José del Pacífico. Le dicen el Tibet de México, muchísima neblina, y también se dan los niños sagrados. Entonces, bueno, una de las preguntas era, ¿cuál es la diferencia entre los niños de San José del Pacífico, que también es Oaxaca, y de Huautla de Jiménez? Esa era una pregunta. La otra pregunta era, en San José del Pacífico, como el camión tiene que pasar rumbo a Puerto Escondido, y es el lugar donde se para el camión para comer, muchísimos extranjeros paran y entonces compran a los niños para comerlo recreativamente, obviamente, no en ceremonia, sino que ellos paran, los que ya saben, van a algunos de las casitas alrededor y compran a los niños. Entonces, bueno, la segunda pregunta era, ¿qué opina usted de la gente que lo come si no es en ceremonia? ¿Cuál sería la consecuencia o qué gravedad puede realmente tener? Okay, wait, let me translate what I can. Sí, sí, sí. So she's also from Oaxaca, and she's bringing the petals as part of the elements. And there are basically two questions. The first question is that when she was there in Oaxaca, she used to go to a place called San José del Pacífico, where there are also mushrooms. The mushrooms also grow there. So the first question is, what is the difference, or if there's any difference between the mushrooms in San José del Pacífico, this town, and the mushrooms in Huautla de Jiménez? That's the first question. And the second question had to do with the fact that many foreigners that take the bus and go to that place, same place, San José del Pacífico, since they know that mushrooms grow there, sometimes they just go and get the mushrooms. No, it is on the way to Puerto Escondido. In the way to Puerto Escondido. Why a lot of tourists. Okay, Yeah. thank you. So in the way there, they buy the mushrooms for recreational use. So the second question is, what are her thoughts regarding the fact that people over there buy the mushrooms for recreational purposes? Yo
lo que les voy a contestar a usted es que, claro que los honguitos son iguales todos, ¿verdad? Según como uno lo puede manejar. ¿Lo puedes explicar? So the first part of the answer is that of course the mushrooms are the same, and it really depends. I don't know if I got this right. It really depends on how one approaches them. Por eso pasa muchas cosas, pues, porque no sabe cuánto los va a tomar a los niños santos. Porque la gente a veces, porque así pasa a veces ahí en mi tierra, ellos, con tal de que los venda, órale, órale. No, pero no es así. Hay que medir la distancia, la responsabilidad que tiene uno. Queremos sanar a la persona. I got lost. I got really into the answer. So there are many things can happen because usually they don't know how much they're taking. The responsibility of how they're taking it. So it's not just about how much you take, it's also about how you're taking it and what is the intention of how you're taking it. And the way she works with the mushrooms is about healing the person that is taking. Así es las cosas, pues. Hay que estudiar el caso, porque la gente, pues, nada más, estos pobres se los comen. ¿Por qué se los comen, no? Que uno tiene que hacer la oración si uno le está enseñando así. Yo así le hablo a mi gente, todos los que llegan a casa, ya. Entonces, ya sabe cuánto tiempo rezo yo y cuánto tiempo tengo que estar con ellos. Si son 4 horas o 5 horas, pues se levante bien, ya están contentos. Porque estos pues no saben cuántos se comió y a qué hora va a terminar. ¿Quién sabe qué es lo que busca esta persona, no? Okay. She's catching up from the previous answer. What she also said that it also happens in Huautla that people come just to get the mushrooms, and there are actually people that sell the mushrooms to make money out of it. So that happens also in Huautla de Jimenez. But the problem is that again they don't know how much they're taking, and they don't know how long the effect is going to last. And also the praying is very important because when she gives the mushrooms to the clients, I guess, or the patients, she knows exactly for how long they're going to last and how long she needs to pray, whether she needs to pray for 3 hours, for 4 hours, or whatever. And when people do it recreationally, they don't know any of this. They don't know how long it's going to last, and of course they don't know the prayers. There's not the intention. Sí, así está, manita. Esas cosas que todo, pues ya sabes, los compra ellos porque escuchó, porque allá hay honguito, que yo sé que allá hay bastante, pero no sabe qué resultado tiene, pues qué sintió, que avise qué es lo que se siente con los niños santos, ¿no? Yo le puse niños santos porque la gente lo compra por todos lados, porque esos son sagrados, a los honguitos son de el agüita, solamente que te sale en la madre tierra, pues, no es que alguien le pone droga o lo prepara, no. Esto es simple gota de arriba. So that's the problem, that people don't know what to do with them. So they just buy the mushrooms without knowing what are they doing, and that's why she hails it as medicine. That's why she refers to them as holy children, because they are sacred. They are actually they come from the water and the earth sprouts them, and it's not like drug. It's not something that a human being is trying to put some chemicals on it. So it's coming from the earth and it's coming from God, and that's why they are healing. They are sacred. Así es las cosas, así están. Mientras tú llegan 10 personas, ¿verdad? Y ya lo trabajas con ellos, ya sabemos a ver a qué hora baja la distancia de los honguitos, la fuerza, lo que le dan. Ya, yo ya sé a qué hora, qué le digo, una agüita y y el otro. Están bien, nos ponemos a rezar y le digo yo, mire, lo puedo dejar yo a ustedes 20 minutos todavía, pongo mi altar, donde doy el trabajo yo.
Te digo, quédense, pero hable con el espíritu, lo que a ustedes viene del corazón para su familia, para el dolor, para la tristeza, para todo el sentimiento que ustedes tienen, que se compongan. Y así hacen ellos, así se hace, manita, así se hace. Y usted ya regresó. Sí, yo acá vivo ahora sí. Qué bueno, ya. So that's the way we do it. We do the work and we have a group. I know exactly the potency, the strength of the mushrooms that I am given. So I know when to remain with them and when to leave them. And when I leave them, I tell them, pray, talk to spirit, talk about what about your pain, about what's going on with your family, about your intention, what you want to heal, and that's the way we do. Bueno, retomando la pregunta, creo que con la planta no hay ninguna diferencia en ningún lugar. Nosotros hacemos la diferencia, porque nosotros tenemos que respetar, es una responsabilidad, porque es cuando tú te pones con un valor, ¿cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale una planta? ¿Qué ofrezco por esa planta? Que me va a dar sanidad, que me va a dar tranquilidad, que me va a dar un acierto, que me va a dar un perdón y una fuerza para poder caminar en este espacio. Entonces, es la reciprocidad, que es el respeto hacia eso que te va a dar demasiado, sin que uno como persona a veces te merezcas muchas cosas, ¿no? So, organize my thoughts here. So taking the question, going back to the question, the plant is about the same. There's the same plant, but it's not so much the plant, but what we make the difference. How you are approaching the medicine is what really makes the difference. But you cannot really ask yourself, what's the value of the plant? What's the value of a human being? What's the value of the plant? And it's not so much in there. You have to start thinking, what is the value of a plant that is going to heal me, that is going to open myself to so many different things. So that's when you start thinking that this plant is incredibly valuable, way beyond that. So that's how you approach it. You don't approach it as a thing to buy. You approach it as that. And there's a relationship, there's reciprocity with the medicine. I think we have room for one more question. Hi, I was just curious because I was seeing the Blessed Virgin on the altar, and I was wondering, in your past, if you had times where maybe getting trouble from Catholics, or if you ever suffered oppression for doing your work and how you dealt with that. La pregunta es que notan que la Virgen de Guadalupe está en el altar. Se pregunta si alguna vez han tenido algún problema con la Iglesia Católica, bloqueado, que si no está bien que use la Virgen como es. No, es nuestra madre de nosotros, está en el corazón, porque Él nos salva cualquier cosa que haga. Ya nuestro sacerdote también sabe la historia de nuestros niños santos, ellos se los comen. Que respetemos esto es todo, y el rosario también para hacerle a los niñitos. El agüita, las gotas que le sale la tierra. Explícale. So the answer is no, because she's our mother, and she lives in our heart, and even the priests there in Huautla knows about the work that they're doing, and there's respect. So the priest also eats them, and there's this mutual respect, that we respect the Holy Rosary, we respect our mother, and we respect the water. It's also a metaphor that she's been using, the water that comes from the sky, that is the mushrooms. Así es. No te enojes. Don't get mad. Es bien interesante el trabajo, porque
no está peleado con nadie. La Virgen de Guadalupe, prehispánicamente hablando, es Tonantzin. Muchos sacerdotes, muchos clérigos de todas las religiones, de todos los dogmas, adoptan. Ellos llegan buscando siempre algo, algún aliciente para sus vidas, y en eso se rompe la cuestión de tu creencia fanática. Es la conexión de la divinidad, de lo astral, ¿no? Con algo que solamente a veces repetimos como humanos. So what she's saying is that it's very interesting because the work is not in conflict with other work. I mean, different traditions come. The first thing that she says, is that the mother Guadalupe is Tonantzin from the pre-Hispanic cultures. So traditions come and they adopt the symbols that other traditions have used, because there's one connection with the divinity. So beyond fanatism, beyond that when you go beyond that, then the work is not really conflicting with what. Y entonces los sacerdotes o las personas que llegan allá con una forma de religión o una forma de pensamiento adoptan nuestra tradición, porque hemos transformado los cantos, los mismos cantos de Occidente, los hemos adoptado a nuestra cultura y los hacemos partícipe a todos. No hay razas, no hay color, no hay diferencias, solamente la necesidad de amor, la necesidad de esperanza y la necesidad de fe que necesitamos en estos tiempos, porque ya no queremos violencia. Y todas estas personas lo adoptan, y los sacerdotes y las monjas comen la planta, se consagran con la planta y tienen contacto directo con ella, con Tonantzin, con la Madre de Guadalupe. So what happens is that priests and nuns that come, they adopt our traditions, just that we have adopted their songs and prayers from the Catholic tradition, and we have adapt them to our Mazatec tradition, because this is beyond creeds, this is beyond races, this is beyond beliefs. This is about transcending, ending the violence, and going the peace and the love that we so much need. So now Francois is going to tell us what to do next. I'll tell you what to do next. Okay. Gracias. Sí, ¿verdad? She always says she has nothing to say. I know her. I would like to ask a few people to come up, maybe Maya, Annabelle, Jessica, Nico. Come up here, please. That's you. Entonces, Julieta, si tú, con permiso, si tú puedes bendecir el cacao, las señoras que tienen, después lo va a ir a cada quien que toca, después ustedes se van a besar y la gente se va a venir a presentar su petición. So I'm telling her what to do. Julieta is now going to bless the cacao. And then the ladies are going to go around, and you can take a few cocoa beans in your hands and put your prayer that you wish to have for yourself or for someone else, or for the planet, or a project you have, or something you wish for yourself or someone else. And then I'll signal to you after they do some prayer
to slowly come. I will try to do like in an orderly fashion, and you can come and present your prayers and lay your cocoa beans on the cloth of the altar. Okay? So, Madre cielo, madre tierra, abundancia catas el bacho anda. Turn this down. Kaigas con kata yanaki, kata vainaki kwandalihi, wakata mahusimelihi, wakata mahusimelihi, sonde koningami, aina hindai keniostila,
Shi Gui Yo Chun Ningan Sai Ni Chi Ti Chatanaki He Shi Tinaki Hosini Chatarai Shi Kwabasai Wari Bainde Hinga Yaskaki He Shi Chau Tin Cha Ashri Nangan Sai Wakatama, Wakatama, Wakatama. Ya song go ni dom go ra cho ta te ya to ni tui hen di na na ta te ya song go ni dom e shi ye ro kin cha chao shi ye ro ya ka e shi ye ro kin cha chao shi ye ro ya ka ai tình tay so nang ga ti ya tao na nha hai chan thai so nang ga ti ya tao na nha he ri quan Diego mi he ta kha cầu na mi go so yung go si khe ga sen da so lem Quisito so je ni Juan Diego Jotaquile Quisito so je ni Juan Diego Sácame con amiga con Nyo kai shonani Chiquicho marani Tocha ke nasho Tocha kakuro Selem, hai komite rona, sabe chota rona, hai komite rona, sabe chota rona, donga me shole, kracha quito so rona, hosi kisike, donga me shole. Hacha quito so shona hosi kisihe tohoti natra hendi jongole ke tohoti natra hendi jongole ke. Have faith and pray with your heart for whatever you want to ask for, whatever you're praying for. This is real, so have faith. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí mi corazón, Señor. Y déjame sentir el juego de tu amor, aquí mi corazón, Señor. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, Señor, con tu espíritu. Ilumíname, Señor, con tu espíritu.
y déjame sentir el juego de tu amor. Aquí mi corazón, Señor, y déjame sentir el juego de tu amor. Aquí mi corazón, Señor. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí mi corazón, Señor. Libérame, Señor, con tu espíritu. Libérame, Señor, con tu espíritu. Libérame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí mi corazón, Señor. Swinging so what itinaliki kwandana hindai itinaliki swinging so what itinaliki kwandana hindai Echine kwana king Jesucristo. Echine kwana king Jesucristo. Echine kwana king Jesucristo. Echine kwana king Jesucristo. Katalichuli nyanga dinai. Kuni kwanyai tinadohim. Tichiko soni, tichiko tani, dimishake. Katamichuli nyanga dinai, kuki payai, tibita tohim. Tichiko soni, tichiko tani, dimishake. Cielo, una hermosa mañana, desde el cielo, una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. Suplicante juntaba sus manos,
suplicante juntaba sus manos. Y era mexicano, si era mexicano, y era mexicano, soporté su faz. Y era mexicano, si era mexicano, y era mexicano, soporté su faz. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyán. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyán. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía toda la náhuatl. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía toda la náhuatl. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyán. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyán. En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyán. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyán. Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyán. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyán. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyán. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyán. En sus penas se postra de enojo, en sus penas se postra de enojo. Eleva sus ojos, eleva sus ojos, eleva sus ojos hacia Tepeyán.
eleva sus ojos, eleva sus ojos, eleva sus ojos hacia Tepeyac. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Sí. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias. From the morning to the end of day, from the morning till the end of day, I'll spend my time singing your name. From the morning till the end of life, from the morning till the end of life, I'll spend my time, I'll spend my life, I'll spend my life singing your name, singing your name. Julieta, mi hija canta muy bonito. Vaya, adelante, vaya. Ahora es cuando estamos aquí con la Virgen.
tus ojos veo infinito que bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos veo infinito que bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua bendita, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua bendita, Pachamama, vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua bendita, sana, sana, sana el corazón, agua sagrada, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos veo infinito que bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos veo infinito que bañan las estrellitas, mamá. She's going to be closing the ritual with a blessing on everyone with water. Hubiera formado todo, pero sí. Is en aqua setenta, in aqua tambo, in aqua ansi, in aqua sonyo, in aqua square, in aqua yuba, in aqua yu, in aqua chinde, rinsila niso,
God gave us water today because we're asking for it. Vamos a darle gracias a Dios nuestro Señor y de la Madre Tierra también. Thank Para God. darle gracias. We're going to thank. Sing something? Yeah, she's gonna Sí, She's going to sing something to thank God and thank the Mother Earth. traditional song at the end of each ritual. It's a ritual song at the end of every ceremony that is happening for Rome. Madre Dios, Madre Tierra. Dicho tal y tal, la bendición de Dios Todopoderoso, sondaje, siket ein Shab, der Ritzazo, Hemisch, Tahen, ein Amor, Ritzison, der Ritzin, Ahni. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo, brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo. Líbranos, Señor Dios nuestro, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Eso es todo. I know, we want to stay more, but the embroidery is really part of their vision from the medicine and the calendar